يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ميكرو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا
سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدءة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد. تفسير القرآن الكريم سورة البقرة الآية 282. تفسير الثمين لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 17 بعد 300. الحمد لله بالمو أنقى الله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولينيماندو كهرو أنا كنمو أنا كفسمنديو ناك هنا بلولبولا أنقى منو فنغا كغري hakiliw ka jagabɔli ma minnu ka ca nɛnw ka jatili ani jatilikɛbagaw ni jatilikɛfɛnw ka jatili ma. n bɛ seereya k'a fɔ batoma tɛ yen min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ, ka seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do, a ka ciden do, a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. n bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtalen a ko k'a ye a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔn a ɲɛ a n'a dunkew n'a ka sɔhabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura a ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔdon ma. an bɛ suratul baqara tafsiru la aya 282. karamɔgɔkɛ min ka tafsiru kitabu b'an bolo o de ye sheikh ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, masa ta'ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na. walanda 317. Allah an kun jɔra yɔrɔ min na o don na o de ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma ye wala ya'ba shuhada'u idha ma du'u. seerew u kana ban n'u y'u wele kana u ka kɛ seere ye wali k'u wele u kɛra fɛn min seere ye u k'a di a di cogo la. a fila bɛɛ de don, a bɛ se ka kɛ daminɛ ye, a bɛ se ka kɛ laban ye. seere ni ala ye danaya da i kan o danaya in i kana ban maaw mako dilanni na a la. ka da ka adamaden e mako bɛ dɔ la bi sini a fana mako b'i la, dɔ mako b'i la bi sini fana mako bɛ a tigi la. ma Allah subhanahu wa ta'ala ko wala tas'amu, aw kana nege bɔ dɛ, an taktubuhu, aw ka juru sɛbɛn sagiran aw kabiran, a kɛra fitini ye a kɛra belebeleba ye, aw kana nege bɔ dɛ, a y'a sɛbɛn ila ajalihi ka taa se a ka wagati ma. o min filɛ nin sa aqsatu inda Allah, zalikum aqsatu inda Allah, a ye ka ta kabini kuma in daminɛ la juru bɛ kɛ cogoya min na fo ka n'a bila yan, zalikum bɛ tali kɛ nin bɛɛ la. nin min fɔlen filɛ aw ye dɛ, ayiwa nin de ka fisa, nin de tilennen don ala yɔrɔ. bon ni mɔgɔ min ye ala ta to ye i bɛ bi dingɛ kɔnɔ dɛ. mun de la? adamaden bɛ yɛlɛma kojugu, mais ninnu ye fɛnw ye n'a sɛbɛnna k'a bila yɛlɛma tɛ yen. mɔgɔ min n'i bɛ juru don ala bi yɛrɛ, sini a bɛ se ka kɛ fatɔ ye, wali bana dɔ bɛ se k'a minɛ a tɛ se ka kuma tuguni, wali problème wele bɛ se ka na min bɛ se k'a tigilamɔgɔ bali a tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ.
mais seere bɛ yen sɛbɛnni bɛ yen nafolo b'a tigi kun n'a ma se ka kuma sɛbɛnni bɛ kuma dɛ n'a ma se ka kuma seerew bɛ kuma donc ala bɛ ko minnu fɔ an ye adamaden ka baara kɛ ni ala ta ye o de ka fisa ka d'a kan adamaden hakili ka dɔgɔn kojugu tɛ bɛrɛ ye ni kow cayara i bɛ ɲina ni nisɔndiya dama tɛmɛna i bɛ don problème kɔnɔ ni dusukasi dama tɛmɛna problème b'i sɔrɔ lahalaya adamaden ka lahalaya kɛcogo ka ca n'i bɛ fɛ ka bɔcogo ɲuman sɔrɔ i ka kow la diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛ tugu ala de kɔ ka tugu ciden kɔ sallallahu alaihi wasallam ayiwa a ko wa aqwamu li shahada o de ka surun ka taa tilennenya ye wa adna alla tartabu o de fana ka surun ka taa siga kana na aw yɔrɔ sɛbɛnni bɛ seere bɛ siga siraw gɛnnen don ka bɔ yen ayiwa Allah subhanahu wa ta'ala ko illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum ya illa an takuna tijaratan hadira kalan cogo fila bɛ ni aya in na illa an takuna tijaratan o bɛ yen illa an takuna tijaratun o fana bɛ yen tijaratun hadiratun tudirunaha bainakum kuranɛ kalancogo a ka ca mɛ o bɛ fɛn min yira o b'a yira ko adamaden ko tɛ ala de bɛ se ka fɛn kelen kɛ caman ye fɛn kelen kɛ caman ye an bɛ yɔrɔ min na bi kuranɛ kalancogo kuranɛ dɔnganaw fɛ a taara se fo 10 ma wala ko kitabu dɔ bɛ yen ko riwaya 20 bɛ yen donc n'i y'o jateminɛ o ye fɛn min ye fo ka taa diɲɛ wuli adamadenw bɛ kuranɛ u bɛ ko kura de y'a kɔnɔ k'a fɔ ko an ye kuranɛ kɔni k'an y'a kalan k'a ban k'a kabako banna nkalon don kuranɛ kabako tɛ ban fo lahara parce que min y'a jigi o de ye Allah subhanahu wa ta'ala ye donc o la voilà donc fo ka taa se riwaya 20 bon o y'an bɛ wagati min na bi dɛ sini a bɛna kɛ cogo min na jɔnni b'a dɔn mɔgɔ si t'a dɔn ka d'a kan ala bɛ mɔgɔw de bila ka kuranɛ in ka a gundow labɔ kuma o kuma mun de la ala ma sɔn ka kuranɛ kalifa mɔgɔ wɛrɛ la a ma kalifa jinɛ la a ma kalifa adamaden na a ma kalifa mɛlɛkɛ la ala ko ale yɛrɛ de ta y'a ka kitabu ye ale de b'a tanga o de la kuma dɔ la n'i ko k'i bɛ manamana ko daminɛ kuranɛ la saboteli ala bɛ denmisɛnnin fitinin dɔ de bila i ɲɛ denmisɛnnin fitinin min ma hali se balikuya ma a b'i dɛrɛ a b'i lajɔ yɔrɔnin kelen munna bibi na kuranɛ durusiba ka ca ka tɛmɛ kuranɛ baara kɛbaga kan mɔgɔ min bɛ kuranɛ dɔn o ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ kuranɛ la baara parce que ala ye min fɔ o de don a ko ale de y'a jigi awa ale de fɛnɛ b'a tanga maa tɛ se ka ko don a kɔnɔ maa tɛ se ka min fɛnɛ bɛ yen k'i b'a yɛlɛma i b'a k'i sago ye a ka haramuya i ma n'i y'i ɲɛsin a ma ala bɛ maa bila i la min b'i kɔ kari yɔrɔnin kelen o bɛ se ka kɛ denmisɛnnin ye o bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye izan a ko fo n'a kɛra illa an takuna tijaratan aw tijaratun hadiratun tudirunaha bainakum fo n'a kɛra jago ye jagofɛn min n'aw b'o taga ni ka segin aw ni ɲɔgɔn cɛ i ta filɛ n ta filɛ o la ɲina tɛ k'o la ka d'a kan feerefɛn filɛ nin ye marchandise filɛ sɔngɔ filɛ sɛbɛnni t'o la o ka jan ka bɔ ɲina ko ma mɛ fɛn min ye a juru donna ka taa se nin wagati ma bon adamaden wagati kɔnɔna kow bɛ jɔn bolo a bɛ ala de bolo dɛ wagati kɔnɔna kow bɛ ala de bolo bon k'a ta sisan na ka taa bila sini sɔgɔma la ala bɛ se ka ko caman de kɛ ni dugu jɛra ka taa se wuladafɛla ma ko caman de bɛ yɛlɛma e yɛrɛ bɛ programme caman de kɛ a si tɛ bɔ a ɲɛ ma i y'a sɔrɔ i sigilen don k'i ka calcul labɛn
mais dugu bɛ taa jɛ ni calcul wɛrɛ i bɛ ɲina i ye minnu yɛrɛ labɛn munna kow bɛ Ala de bolo a ko fo n'a kɛra jagofɛn ye wali n'a kɛra jago ye fɛn min ni a b'o taga ni ka segin aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka marchandise filɛ nin ye i ka sɔngɔ filɛ nin ye a ko baasi tɛ o la falaysa alaykum junahun alla taktubuha ayiwa jurumu tɛ aw kan o la n'aw m'o sɛbɛn k'a d'a ka fili ani ɲina o yɔrɔ ka jan o baara modèle kɔnɔ ale ye yɔrɔnin kelen ko ye n ta filɛ i ta filɛ donc jurumu tɛ aw kan n'aw m'o sɛbɛn wa ashhidu iza tabayatum ayiwa aw ye seereyali kɛ n'aw bɛna sanni feere kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ bon nin kuma in dɔnnikɛlaw ye kuma dɔw fɔ a la dɔw ko diyagoya don dɔw ko diyagoya tɛ ka d'a kan hadisaw nana alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sanniw kɛ n'a ma mɔgɔ la seereya a la bon ala ye nin kuma min fɛnɛ fɔ nin fɛnɛ tɛ wuli dɛ kɔrɔ de bɛ ko ninnu bɛɛ la k'a d'a kan min bɛ ka kuma adamadenw dilanbaga de bɛ ka kuma a bɛ ka kuma mɔgɔ minnu fɛ adamadenw de don i ni dɔ bɛ se ka sanni feere kɛ o sanni feere la mɔgɔ tɛ yen a commerçant bɛ se ka namara k'i la wali client bɛ se ka namara kɛ commerçant na bon ni a fila si tɛ danaya mɔgɔ ye wali maa min dɔnnen don commerçant don a dɔnnen don n'a ka namara ye i bɛ taa minɛn san o fɛ i kelen kana taa dɛ parce que n'i kelen taara a b'a dabiri da la i bɛ maa ta i nɔfɛ o bɛ kɛ seere ye wali client dɔ bɛ yen a ka ŋanamu ka ca a bɛ don nin kan a bɛ taa dɔ ta yan fɛ a bɛ don nin kan a bɛ taa dɔ ta yan fɛ a nɛn ka di n'a kɔni y'a siri i la i tɛ se k'i yɛrɛ foni n'o mɔgɔ nasugu nana sanni la i fɛ maa min n'a dɔnnen don n'a ka namara ye n'i kelen don i bɛ se k'a fɔ karisa taga i kana nin wagati o y'a sɔrɔ i ye wagati min d'a ma i fana y'i ka seere labɛn n'a nana aw bɛ sanni feere kɛ o la sini n'i ko i bɛ wuli a kɔ n'a ko k'a b'a ka namaraw daminɛ i bɛ seere labɔ donc Allah subhanahu wa ta'ala ye nin min fɔ nin fana bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ mɔgɔ ni danaya kelen t'a ka ko la ni n'o bɛna sanni feere kɛ i kelen kana sanni k'a fɛ dɛ i kelen kana sanni k'a fɛ ka d'a kan sanni feere kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye ala ka ciden ye kuma min fɔ commerçants ka ko la lahara n'o bɛna kunu balima a bɛ mɔgɔ sara commerce ɲɛ koyi a bɛ mɔgɔ sara commerce ɲɛ o hadisa in bɛɛ tɛ n kun na mais kuma min don kuma girimanba ni commerçants bɛna kunu lahala ɲuman tɛ dɛ n m'a fɔ k'a bɛɛ dɛ alakira ye hadisa min fɔ a caman tɛ kunu lahala ɲuman na lahara jɔn don sallallahu alaihi wasallam o bɛ fɛn min yira bandiya caman de bɛ commerce kɔnɔ surtout an ka nin wagati dɔ bɛ taa ka minɛn dilan ka na n'a ye a tigi ye wari de don a ka minɛn na e b'o ye dɔrɔn a minɛn bɛ fonctionner e bɛ taa o photocopie dilan ka na k'a tigilamɔgɔ ka minɛn bɛɛ tiɲɛ a bolo sariya la ni haramuyalen don ka mɔgɔ ka minɛn copier ka sɔrɔ a t'a kalama i ye baara cɛjuguba kɛ a baara cɛjugu fɔlɔ ye mun ye ale ye wari min don commerce minɛn in na e bɛna a ka nafolo tiɲɛ a bolo alakira dun y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam inna allaha yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa ala bɛ jɛn fɛn saba aw k'o kɛ fɛn saba fɛnɛ bɛ yen ala y'o kɔn aw k'o kɛ a b'o fɛn saba mun ni ala y'a kɔn a k'a kɛ wa idaatul mal ka nafolo tiɲɛ e yɛrɛ ka nafolo dɛ a haramuyalen don i ka i k'a tiɲɛ o ye kelen ye
mɔgɔ wɛrɛ ka nafolo o fana haramuyalen don i k'a tiɲɛ mɔgɔ y'a ka mariki dilan n'i ye cɛ ye i yɛrɛ k'i ka mariki dilan pour que i bɛ taa walita copier ka n'o feere adamadenya tɛ o et puis cɛya baara yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ min bɛ taa waliminɛn copier k'a dilan criminel baara don cɛya baara fana tɛ ka da ka cɛya ye fɛn min ye i yɛrɛ de b'i ka mariki dilan k'a feere mais mɔgɔ ka tigɛ i yɛrɛ la fo k'i gulon mɔgɔ wɛrɛ la ka taa ta kopi dilan ka na n'a ye bi bi in na ni n'a sera chinois ma u b'a dilan ale ye premier prix de dilan u bɛ taga k'a dilan ka n'a bila deuxième kɔnɔ ka na n'a ye hali ne yɛrɛ y'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a dɔn ko nin tɛ ɲuman ye mais maliyɛn yɛrɛ fɛnɛ tɛ ko gɛlɛman fɛ koyi a bɛɛ ko de ko da nɔgɔ ma wa minɛn ɲuman t'a si bolo o de la i bɛ taa ampulu san u b'a fɔ ko nin ye 50 ye dɛ nin ye 100 ye nka 100 ta in de bɛ mɛn ka tɛmɛ 50 in kan dɛ 100 b'a bolo yanni a ka 100 ta in san min bɛ se ka san 2 kɛ dɛ a bɛna 50 ta in de san min bɛ kalo 1 kɛ a bɛ taa n'a ye commerçants tɛ bɔ nɔgɔ la clients tɛ bɔ nɔgɔ la bon baara min don a haramuyalen don i ka waliminɛn copier k'a feere awa e min fɛnɛ m'a copier i y'a dɔn ko copie don ka taa san tuguni ka tila ka n'a feere mɔgɔw ma o fɛnɛ haramuyalen don parce que i tɛ ka minɛn ɲuman feere n'i y'a dɔn k'a fɔ maa min ta ye minɛn ye a bɛ ta mɔgɔ min bolo n'i kɔni bɛ fɛ ko minɛn nasugu feere i bɛ taa ta yɔrɔ de la a bɛ ta mɔgɔ min bolo n'i ko ni ne taara o se tɛ ne ye i bɛ taa copie ta awa i ye doni min da i kun ni ala ko a b'i bugɔ i b'i sigi n'o fɛnɛ ye dɛ o de la commerçant caman kunun cogo lahara ala kɛra ye hadisa min fɔ hadisa in kolo ka girin kojugu sallallahu alaihi wasallam dɔw bɛ bɔ yan e ka minɛn b'i bolo u bɛ taa copie dilan ka na i bɛ bɔ min kalama olu ta bɛna yɛrɛkɛ sugu la i ta bɛ ja i bolo a haramuyalen don wali dɔw b'a kɛ ka copie dilan ka tila ka taa premier carton ta k'a k'a kɔnɔ k'a feere premier sɔngɔ la n balimaw est ce que ala bɛ tɛmɛ nin bɛɛ la wa tɛmɛ man ka kɛ nin bɛɛ la dɛ hali ni anw yɛrɛ ɲininkara est ce que tɛmɛ kan ka kɛ nin na parce que e t'a dɔn ko nin ka jugu fo ni e de taara nin minɛnkolon in san ka na n'a y'i bara mais ne de b'a feere n'a wari bɛ jigin i kun a ka jugu wa a ma jugu donc ka minɛnkolon premier wali troisième ka troisième bila deuxième carton kɔnɔ ka deuxième bila premier carton kɔnɔ k'a feere i ye baara haramuyalen kɛ ka d'a kan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna ni maa min y'a nanbara k'an janfa i t'an dɔ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a donna sugu la don dɔ la a nana sɔrɔ dumuni feerela dɔ a kɛlen don ka dumuni labɛn dumuni in sanfɛla ka ɲi nka ala kira ye dumuni in ye dɔrɔn sallallahu alaihi wasallam a sigara dumuni in na a sina k'a bolo sɔɔri dumuni in na a kɛlen k'a bolo sɔɔrɔ a la bolo taara jigin ji de la dumuni duguma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko nin ye mun ye c'est que dumuni dugumala man ɲi mais a ye sanfɛla in cɛ ɲɛ ni maaw nana a bɛ dumuni kolon feere u ma ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min y'an janfa ko i t'an dɔ ye dɛ ka silamɛw janfa k'u ka nafolo dun ka silamɛw janfa k'u ka nafolo tiɲɛ a premier don a b'a d'i ma e yɛrɛ min ye commerçant ye i b'a dɔn ko wallahi ko premier tɛ i y'i kunkolo dɔ fɛnba kɔrɔ dɛ nin wari ninnu o t'i nafa a dɔ la tasuma bɛ se ka wuli i ka feerefɛn na wali i ka bitigi la i t'a kalama ala tɛ baga mɔgɔ ma dɛ ala tɛ baga mɔgɔ si ma n'i kɔni ye balawu san i sigi i ka balawu kɔnɔ ka mɔgɔw ka nafolo fara ɲɔgɔn kan tɔɲɔli bolo ni namara ni nkalon bolo ma k'aw feere ka tila k'i sigi k'e ka lafiya o kɔnɔna la ayi n'i lafiyara bi i tɛ lafiya sini i bɛna fɔ ko a t'a dɔn ale ma haramuya koyi adamadenw de ye haramuyali kɛ wa min b'a bɛɛ kalama o de ko k'a kana kɛ e hakili la ko i ni nafolotigi in de bɛ ɲɔgɔn na
ay ko nya nyeko kayele wallahi yere nyeko ta kalama na poussière wulili ko domodo e be luneti do nyela ite yelike ay mo kan na fulo cieni wal mo may dama de hakke ka jugu kana songi islam nyoron ka kan na fulo mene ka cien ni dona sugu kono ni nyogona nambara ube tisi raila première qualité do eta do ka soro troisième do uba feri ma première songola no niwa kata commerce la fola kra go sallallahu alaihi wasallam kangana tanajushu ke tanajushu ye muye ma do kan yi jo sisa minan dola asaninte client ere kono e kana kasingi jo ini commerçant chani joli no e kan tisi kainde ani dubai yeda nere madeli kan tisi nyoy ka singa commentaire ke kamna saninte nin kono foka do nin kono ka negen ka do ala ni haram yalen abasa kasra saninta kono nin bedebe ni dona commerce duguma ni ya do commerçant be minke bi balmaw yumanta da hal ni tara sugu kono fo sugu do re tobe da ko namara sugu ni dona sugu kono e yere ba do yere la ko shetane ka drapeau yere de beya parce que ala kara ni ngala sallallahu alaihi wasallam ka fo ko yoro jumende ka jugu katame yoro beka dugu kolo koka ako sugu gamugu fere la ute gamugu nyuma fere tuguni nyomugu beke ola ni tara kibe gamugu sabi gamugu ti bolo de ni tsega nya ko ibe adunke bad fenfena mugu lama de be fere bi sugula ube do de fra beka muna pour que akase ka chaya sumbala o katabla gwauna o katabla shomugula o katabla fenfen de mugula ma be fere bi ashite nyumaye zira mugu ebeta soro obeta sanyo mene ka sanyo mugu mene ko fara zira ka nyagami ka chaya ka fere ni bedebe hali bu uba ke fere fena bi nyumante dunde bo odela beni ka kaso do koy ne nana mogo do ko ko ni fere kala infene ko ni musoro bay wali ni jeya ni tesugula fo ate hal fenyana ma yere fere akana bagani ma ya toy ala de baka jondo de kana do ala de ni ala ka jonya bolo a to bolo kani sendo ala abadon ala de baka jondo ebe chugo yamina la hala ube ketene fere fen nyumante fere sugu kono tuguni izen na fora ko na ube sanin fere ke awe sheria ke ni commerçant dona client ka bandiya wala kafiye ni client fene dona commerçant ka bandiya la kafiye e ba fo ko ko tinyara la ne kunta donta e be mo soro sisa abe yala sugu kono abe ta mo nyini kana na tara mo nyini kana dora dondola ba nye kata ba nye kom gomi doro donc abe na bitigi kono obani commerçant che na e client na sama ale ka pourcentage feme na ya nye komi doro ko bere goshaku vene tabe oba jigi kunde de mina kanga fere keme duru oba dima keme woro keme ye jontaye kokserta ninte beon ni haram yalendo ni mo kanga kokser son e de ba son i ka prix jele na tono mini kanga di e de bodi mais kokser son wari o te jigi client ko ye tonyoni ala to ila ayi ni nana ni mo 5% itaye 5% ye minam prix ye femi a donné no effet ni ye fere ke kokser ka 5% o be bo e de ka fere fena o te goshi client kunde
anu koni nye goshi commerçant yɛrɛ b'a dɔn sisan a kan ka ɲɛnabɔ cogo min nin kan ka ta sɔrɔ cogo min nin kan ka ta sɔrɔ cogo min kabako don n'i yɛrɛ ma don sugu kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ko kalama kan'i sigi ka mɔgɔ ci sugu kɔnɔ dɛ k'i sigi patɔrɔnya la ko yɛrɛ tɛ don sugu kɔnɔ wallahi n'u y'a gosi ko i bɛ bɔ a kalama commerce kɔnɔ nanbara caman de b'a kɔnɔ e yɛrɛ bɛ da mɔgɔ min na kuma dɔ la k'i dɔnbaga dɔ dɛ o de ka jugu k'an to minɛnsanw na an taara yɔrɔ dɔ la a tigilamɔgɔ ma an ko misiri ka minɛnw don dɛ donc misiri kɔni ye ala ka so ye i jija i k'a daja a ko ni misiri do kɔni n bɛ dɔ bɔ a la a ye minɛnw jate k'u jate an mako bɛ fɛn fɛn la an y'a bɛɛ sɛbɛn an y'a bɛɛ bila ala y'a kɛ seli wagati nana ni balimakɛ min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko an ka taa seli fɔlɔ ala ta de ka gɛlɛn an taara seli an tilalen seli la an jiginna n ko a barata n ko bamakɔ ko in bɛ cogo min na kana da yɔrɔ kelen ma dɛ an ɲɛ ɲini an taara minɛn minnu ta cɛ fɛ ko misiri don k'a ka dɔ bɔ a la Allahu akbar sugu an donna bitigi dɔ kɔnɔ an ye minɛn min ta ɲɛ b'o minɛn yɛrɛ la tictest mais an ko misiri don a ko misiri don k'a bɛ ampulu kelen kelen di an ma 1500 ne nana sɔrɔ yɔrɔ dɔ min n'an jiginna misiri kɔnɔ o butigi kɔnɔ olu ko 600 wallahi tellement bonyara n da ma ne yɛrɛ ma se k'a fɔ cɛ ma n ko caman bɔ a la n ko dɔ bɔ a la ko n ye 100 bɔ a la bon a bonyara hakili ma quoi k'a sɔrɔ jaja ne tun bɛ se k'a sɔrɔ hali 300 wali 350 n'a cayara 400 an taara n ko a ma ko sisan feere ma bɔ minɛnw i b'a to yen an bɛ taa a ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ an nana an ye calcul kɛ a kun kan k'an gosi ni min ye 40,000 kɔ a kun bɛna bere min d'an kun 40,000 kɔ o yɛrɛ y'a ye ne ma cɛ tɛrɛmɛ ka ɲɛ dɛ cɛ ko ne ma ko 600 dɔrɔn ne yɛrɛ siranna k'a fɔ k'a ka dɔ bɔ a la ka bɔ 1,500 la ka na 600 la o yɛrɛ misiri prix de y'o ye dɛ misiri prix de ye 1,500 ye ni misiri kun tɛ dun o tɛ 1,200 bon sugu bɛ tan de n'i kɔni b'i ka minɛn san i yɛrɛ ka wuli dɛ taa ɲɛɲini mais k'i sigi patɔrɔnya la k'u ka taa san ka na n'a ye u b'i ɲɛ yɛlɛ kabini sɔgɔma kabako de bɛ sugu kɔnɔ izan a ko wa ashhidu iza tabayatum aw ye seriyali kɛ n'aw bɛna feere sanni feere kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mais nin tɛ wajibi ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sanni dɔw kɛ a ma mɔgɔ la seereya bon n'a y'a sɔrɔ i sigalen don mɔgɔ min na a kɛra commerçant ta fanfɛla a kɛra client ta fanfɛla ye i bɛ se ka seereyali kɛ walasa i ka se k'i ka minɛnw sɔrɔ mɔgɔ minnu fana bɛ balo coxeria la o k'a ɲɛɲini dɛ mɔgɔ minnu b'u ka denbaya balo coxeria la coxeria a haramuyalen tɛ dɛ mais nafolo ninnu ɲinicogo caman haramuyalen don parce que coxeria tɛ dɔwɛrɛ ye ni commerçant de bɛ bɛn a kan n bɛ client las'i ma ni client las'i ma i bɛ joli di yan client o client na a fana ye baara de kɛ nka n'a ye client las'i ma o client laseli i ma a ma se ale k'a ɲɛ kɔmi parce que ɲɛ kɔmi silamɛya la janfa don alakira sallallahu alaihi wasallam e ma ye ala ko waylun likulli humazatin lumaza ɲɛ kɔmi de don parce que a tɛ kɛ ɲuman kama ala ko wa ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi sudur ɲɛw bɛ janfa min kɛ a ko ale ala b'a dɔn ani fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ kabini janfaw la alakira sallallahu alaihi wasallam u dontɔla magan a ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ di a y'o mɔgɔ minnu tɔgɔ di
ako nin tigilamɔgɔ hali n'aw nan'u gulonnen sɔrɔ alikaba la n'u kelen don k'u dulon alikaba la a y'u faga alikaba yɛrɛ kɔnɔna la fagali kan ka kɛ haramu kɔnɔ wa mais ala y'a daga alakira ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam n'aw nana mɔgɔ min sɔrɔ a dulonnen don alikaba la o kɔrɔ k'o tigi y'a kalifa ala de la a ko a y'u faga tellement u ye alakira tɔɔrɔ ka se degré min ma sallallahu alaihi wasallam mais a dɔ la kelen kun bɛ ale bolila ale taara kalifa don Usman na radiyallahu ta'ala anhu Usman alakira burankɛ tɛ wa sallallahu alaihi wasallam cɛ kelen min ye denmuso fila sɔrɔ alakira denmusow la a kelen de don Zunnurayn nɔrɔ tigi fila o la sa cɛ in nana kalifa don Usman na Usman wulila ni cɛ in ye ka taa n'a ye alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ka alakira sigilen to a ka sahabaw cɛla a ko karisa a donna n ka kalifa kɔnɔ nan'i deli i k'a to ye alakira bɛ se ka ban a burankɛ ye ayi mais n'a kun fagara k'a sɔrɔ alakira ma kuma o de kun ka d'a ye alakira makunnen tora sallallahu alaihi wasallam sahabaw m'a ka makunin faamuya alakira yafara cɛ ma alayhi salatu wasalam après cɛ wulila taara ani Usman a ko munna nana aw m'a faga sahabaw ko an kun bɛ ka min makɔnɔ dɔrɔn i k'i ɲɛ kɔmi a ko ɲɛ kɔmi ye janfa de ye o haramuyalen don cidenw kan a ko ɲɛ kɔmi ye janfa de ye o haramuyalen don cidenw kan commissaire k'a ɲɛ kɔmi commerçant ye ɲuman don wa ɲuman tɛ o bon silamɛ ka fɛɛrɛ tigɛ i ɲɔgɔn silamɛ kama kojuguba surtout k'a ka nafolo tiɲɛ surtout k'a ka nafolo dun o de la commerce a balawu n'a masiba de ka ca ni mɔgɔ min m'i cogo dɔn a la i bɛ problème caman de lase i yɛrɛ ma o de la fɛn min don n'i bɛ don a la a kalan dɛ n'i bɛ don a la a kalan n'i ma fili jɔnni yɛrɛ den don la'alla qad yakun Abdullah ibn Mubarak a bɛ se ka kɛ ale den de ye nin filila astaghfirullah wa atubu ilayh den in balansi de b'a bolo n'a bɛna feere kɛ don dɔ la fa in jɔlen den kɛtɔla yan'a ka sumali fɛn dɔ balansi kɔnɔ o y'a sɔrɔ poussière ni fitinin dɔ dalen don balansi la a ye balansi minɛ in ta k'a fiyɛ ka tila ka finikolon ta ka poussière in bɛɛ bɔ a la fa ko a ma a ko n den a ko nin ye mun ye a ko n fa n bɛ siran kana poussière feere mɔgɔw ma ala kana ɲininka la waylun للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ala ko bɔnɛ bɛ sumali jugu kɛlaw ye ni sumali bɛ kɛ ka dolu kun b'a dafa n'u b'a kɛ maaw ye u b'a minɛ k'a nagasi u t'a dafa donc poussière o ye garamu caman ye wa mais e tɛ jɔ a la dɛ e bɛ sin k'a ta ko non ko nin poussière fitinin ninnu o poussière fitinin min garamu donna a la ala tɛ tɛmɛ a la koyi ayi et surtout mɔgɔ minnu bɛ pomme de terre ni namasaw ni bɔgɔkuruba gulonnen to a la ka peser mɔgɔw kun ka bɔgɔkuru ninnu garamu fara kan ka kilo dafa ka sɔrɔ a ma dafa tɛmɛ tɛ k'a la dɛ ayi tɛmɛ tɛ k'a la ni bɔgɔ bɛ woson na i b'a kɔngɔ de ka bɔ a la a tigi ye woson de san a ma bɔgɔ san koyi a ye woson de san a ma bɔgɔ san a ye pomme de terre de san a ma bɔgɔ san mais dɔw mago t'a la pomme de terre ni bɔgɔkuru minnu bɛ bɔ wali woson ni bɔgɔkuru minnu bɛ bɔ u b'a bɛɛ de feere munna parce que u b'a dɔn bɔgɔkuru min b'a la o bɛ dɔ de fara poids kan ka kilo lase joona ka sɔrɔ a ma se o la bɔgɔ yɛrɛ dama feereli e bɛ se ka 5 kilo bɔgɔ feere k'o wari minɛ k'a da i ka pomme de terre kan ka sɔrɔ i ye bɔgɔ de feere mɔgɔw ma ala tɛ tɛmɛ a la dɛ a ko waylun lil mutaffifin a ye kuma in fɔ a ko ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim a ko yali nin sumajugukɛla ninnu olu t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ na kunun de ka na don belebeleba de ye
دومي الله ردوين يوم يقوم الناس لرب العالمين دومي ندام فين وادم دوم ببنا جو دبا ما الله سبحانه وتعالى نيفه افوك ادا كاند منو تسرا الله راكوني ني بوغو فيري مغوما يا وردو جيبانا يبتالا سروينيا 50 كيلو دوبا فوكو 50 كيلو دو nga niya laje ibeta soro kilo biduru ibeta soro kilo bi nani ani konontondo kilo kile mbaje kilo wala ko kilo nani yara be dowje 50 kilo nani manoje ebe mun soro mene ba san ube 50 kilo de e prime ila amalo abe sugaru la abe nyola ejija ko ne be fen fe fere mogoma awa halib bibi na namra be charbon fere refenela charbon do be ni olu boro la masa nyuman dan san fala ibe ta soro kelendo ka yiri kurun jenne ko lu de takubla chamachala ka san fala bere ni bulo gosho ka fa ba kon me chamanje iba soro e ka teli ka daile ka fa ibo nyeni o tanti bulo dugumala charbon bola me chamanje abeiri kuruye ko charbon de fo ko charbon ferila ko yiri kurumbe do bulu boro kono ko ta kalama tugubanci yado bon obe wari min minawla o de kacha me adama de men nyina femi go balmo ambe giri tono jemande ka yoro ni kile mais il faut que anga do ko ala ko fen man ya be se ka komina si adama dima o wari be se ka bana do la sima bana mina frotte so o wari be se ka problème do la sima problème neta do bara nyogonya konna kana ma kana flo chiade ni tese afi tese wali atigla mo ye fami finyana ajelen foye wodla ala krako sallallahu alaihi wasallam kafo sani fere kebaga ube sugandili la fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima client ni commerçant nous bena sani fere ke sisa ou ye tien fo nyogonye fere la défaut mi me marchandise la client ya commerçant ya banque client ya din fini inorolendo ala de nganti janfa de a metri nere ya 100 metri dafalende la nga 5 cm be metri ujede ni basa ngon ba fiye nere ya suma ne war dafalende di nga nya sura dafalente bon ni client go ko c'est pas grave mbasa abana e ka doni bana mais eba doka madafa e ka wardi olu ye enege o jurumumbe en oluche e fene bena sise ibe bereda ninku ibi ka tono yalaka ibe do soro iba ferama ata kalama e fene problème la sire meni ya foi ala krako sallallahu alaihi wasallam imi dugwala ye chien foi chien ra ni mobli nkadi yede na mobli défaut do bala de abe sensi mi ko jugu go fier wal chien la mobli défaut do bala a démarrer may mais do beta mobli nu be feka fere o beta o be glani chugo do kala wal o be gazuali ni essence nyagamin doni o kera moto esaw o kera mobli esaw kaka kono nu nana niye motata niko tam abe wuli fa ba ten tellement kangani e ba yidro non te sega temenna kasoro ala ba don mobli kolonde bi bolo de niye ni sa ni ala ma farika bi kana fulo beje ni sani nasu ni fere nasu haram yale kada ka yiye mo negende ka do fena femina man ka do ala ولا لك رك الصحابة رضي الله تعالى عنهم
alakira ko sahaba in sallallahu alaihi wasallam aye so san dɔ fɛ aye so min sa cɛ fɛ a ko cɛ ma ko joli lo u bɛnna dirhamu 100 bon sahabakɛ ko a ma ko yan'o cɛ i jɔ n bɛ taa so in b'a sen lajɛ n'a sen ka di a yɛlɛnna so in kan a ye so boli so a diyara a ye kojugu nka prix min fɔra so valeur b'o sanfɛ ani sotigi dun bɛnna dirhamu 100 a ko tiɲɛ yɛrɛ la a k'i ka so in a valeur ka bon ni dirhamu 100 ye mais ne bɛ min f'i ye an ka 200 fara kan an ka 100 fara kan a bɛ kɛ 200 ye bon a ko mais i jɔ ka taa lajɛ tuguni a taara a sen lajɛ a ko halisa 200 t'i ka so in sɔrɔ jɔn de bɛ ka tɛrɛmɛli kɛ ka kɔrɔ jɔn bɛ tɛrɛmɛli kɛ client de bɛ tɛrɛmɛli kɛ ko ka dɔ bɔ a la mais yan nɔ sannikɛla de bɛ ka dɔ fara a kan bon u nana se fo dirhamu 600 a ye joli fara a kan 500 a ko ne kɔni ye min ye i ka so a kan ka min bɔ o ye 600 ye cɛ kabakoyara a ko client de bɛ tɛrɛmɛli kɛ ka kɔrɔ commerçant ka dɔ bɔ a la mais client k'a fɔ ko ka dɔ fara a kan e ye mun mɔgɔ sugu ye a ko ne ye alakira ka sahaba de ye sallallahu alaihi wasallam a ko mun de y'i bila nin na a ko parce que an ye layidu de ta alakira ye sallallahu alaihi wasallam k'an tɛ silamɛ janfa an ye layidu de ta alakira ye sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ an bɛ kɔnɔnajɛya kɛ silamɛ bɛɛ ye an tɛ silamɛ janfa donc ni ne nana i ka so in san prix la prix min n'o bɛ ne arranger k'a sɔrɔ ne b'a dɔn k'a fɔ o t'a sɔrɔ e t'a dɔn o kɔrɔ ne ye layidu min ta alakira ye n y'a janfa sallallahu alaihi wasallam izan ka pan fɛn caman kunna commerce kɔnɔna la ka teliya wari ninnu sɔrɔli la a bɛ mɔgɔ dɔ ye bi nafolo caman b'a bolo a bɛ tɔgɔ sɔrɔ bɛɛ bɛ girin i bɛ bɔ min kalama a bɛ kɛ sisi de ye bɛɛ b'a ye i bɛ bɔ min kalama fururu foyi tɛ yen a bɛ sin ka bin foyi t'a bolo munna wuli cogo de man ɲi so jɔ ji sanfɛ a bɛ jɔ sopaseman t'a la ayi n'i ye so jɔ k'a sɔrɔ sopaseman t'a la so in tɛ to yen dɛ izan adamaden wali nafolo nkalon kan a tɛ maa si sutura a tɛ to i bolo dɛ ni ala ma fara a kan tiga tolilen kelen n'i y'a don tiga tɔw cogoya la a bɛ mun kɛ a bɛ tiɲɛ de o de la fɔlɔ mɔgɔ ɲumanw tun bɛ halala ɲini k'a dun halala n'a bɛ mɔgɔ kɔnɔ a bɛ mɔgɔ caman ɲɛ o de la an bɛ kuma kuncɛ ni imam ahmad ani imam shafi'i rahimahumullahu ta'ala ahmad bin hanbali imam ahlus sunna wal jamaa ay la jarabili caman sɔrɔ suna karamɔgɔ caman ma min ɲɔgɔnna sɔrɔ a ye tɔgɔ sɔrɔ a ka karamɔgɔ kun ye shafi'i ye mais n'a denmuso kun sigira a bɛ shafi'i tanu kosɛbɛ ne ka karamɔgɔ in tile ma deli ka bɔ karamɔgɔ kan ne bɛ min dɔn min ka fisa n'a ye tile tɛ bɔ ka bin ni ne ma dugawu kɛ n ka karamɔgɔ ye bon denmuso yɛrɛ ko baba e ka nin karamɔgɔ i tɛ ala nasanga ye ne ka nin karamɔgɔ in a bɛ si seli de la a y'a mankutu k'a mankutu a nana hali a ka dumuni yɛrɛ man ca a ye nin bɛɛ fɔ a ye mɔgɔ min de a sɔgɔlalen don ni dɔɔnin de bon a nalen denmuso bɛ k'a kɔlɔsi de fa ye fɛn fɛn fɔ n'a y'a sɔrɔ o b'a la imam shafi rahimahumullahu ta'ala a nana u y'a dunan jigin arabuw fɛ n'i ye dunan jigin i yɛrɛ de bɛ to a nɔfɛ fo tile 3 a bɛ si ni ɲɔgɔn ye a bɛ wuli ni ɲɔgɔn ye o de ye dunanya hakɛ ye mais nin t'an farafinw bolo dɛ n'i kɔni nana dɔrɔn n'anw y'i ka sagi fili so kɔnɔ dɔrɔn o y'an talen a banna n'i ye dumuni sɔrɔ k'a kɛ o don n'i ma dumuni sɔrɔ k'a kɛ
ikungo bi yere bolo ibe dugudo o limana nagashilidi ala kara ko sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu amin ni limalendo ni ala ni lahara jondo ikaduna bunya duna bunya li limaniya dode duna bunya baliya jatigi kede kal limaniya nagashilendo na ti bolo obe famia o te bashi duna bunya li te doro ka dumni batto bi doro ka dama ka dun kida ka sunoho ay duna me nyana jani jatigi de kamni duna nana ate ya nyela dumni fle awa ala ka shuhera dama ani sogoma bo o te duna ya jade o ta hake o tora nyogon nofe o tole nyogon nofe unana ni dumni imam shafi ye dumni ke ka dun tay fo ka tasasani bora dumni gero la demso ko baba ke ko kika karamo ko de dumni ge ama fendo menangono koy ama fendo menangono ako de angata bo unana lajatuni o bebe sinyo ngande kamlu ye safo seli karamo ko dale no fo fajiri amawli hal ara kangile amaseli demso ko baba ke ko ni beshi sella ka dumuni ge katasa sani ka shi suno wala ne manin karamo nga ko famia de bo migra kaba ko mayroy awulla ka fajiri fene seli ka sura maseljita demso go ni rosa kamnan dara shuro ne maye ka selige dugu fene jira ay fajiri fene selnay selji fene te baba ne manin famia de izan ola akonde akwangata karamo nyiniga iba sura yeni mbeke ka da kundeka olu te girin ka majalaki ka soro ma nyiniga surtout ni kodona e femike ni be fe ka fendon ni ya jalaki dro ata nyafiye be grala de ebe min do te ko bete ebe min do gwe aywa go karamo iye tasa sani ammo famia de ndemzo de mblangi nyiniga bon ne mangutu foye e ka chauffeur ni ka dumuni ka baliya ni ka ala bato akoyi tasa sani yeshu be ka sun wala e kala ka fajiri silna e maseljita akale mafoy famiola akomiya to nye tasa sani halala dumuni soroli dugukolo ko ka gele mba don ka foye ka dumuni halala do haramunta kono o de ya to nyin kono fala yani kono ka langulo ya kabola be duwo ke ala ba mene ako kele ako na ko ne mawuli shufe ga sili kamini ne ye safo sili kandan kadlanka mbe ka miri ala karaka hadisa do de la sallallahu alaihi wasallam kanto miri lawo hadisa ina nsera kan nafa bi wolon vla de la bo hadisa ngono mimbe manto nafa kamni shuro fo kana bla fajri la ni o de miri ya be nyona ne ka selji yere machiya jangunga kurakuraya masno kama sno malmo halala duni nabe mo kono do jabili sababu belebele bayre do e halalay mais mo min be balo haramuna ina fa la kara fa chugo sallallahu alaihi wasallam rajulun yutilu safara ash'asa wa aghbara mat'amu haram wa malbasu haram وغزي بالحرام يمد يده يا ربي فأنا يستجاب له أكون مغدو لدو أبي تغمى جان nga kunsigi nyagashira pushari ba fambela chere ka dumuni fen haramu yi akam min fen haramu yi ale re balo re o haramu yi ako ko fe abeki bolo korota sanfe e ala akwala be ni jabi chogodi izen commerçant wa ay salala nyade ka chekata bla bangila abete herede ni drome kelen soro mi yitay ngana mun te min kono fa marhaba ambe conseil min fene di commerçant ma mamun ga bara e sigarte fere wa dabla de
sigareti haram yalindo asomo haram yalindo atebe alaka famiyadama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.